वेलकम बैक ख़वातीन और ज़ात। अब हम पूरे रीजन की बात करेंगे जिसकी बदलती सूरत हाल, आलमी कशीदगी और अंदरून मुल्क बढ़ते हुए मुआशी दबाव, इस पर बात करेंगे। एक जानिब ईरान की जानिब से आबनाए हुर्मुज़ खोलने और जंग के खात्मे के लिए अमेरिका को नई तजावीज़ पेश कर दी गई हैं, जबकि पाकिस्तान की सालिसी के किरदार को भी नुमायां तौर पर सराहा गया। तो दूसरी तरफ मुल्क के अंदर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आवाम की मुश्किलात में मज़ीद इजाफा कर दिया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ने के बाद महंगाई का एक नया तूफान सामने आ रहा है। अशियाए ज़रूरत की कीमतें भी ऊपर जा रही हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या हुकूमत वाकई आवाम को रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है। दूसरी तरफ मार्के हक को 1 साल मुकम्मल हो चुका है। ये साल पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट रहा, कितना पॉजिटिव रहा, आज हम इन्हीं सवालात के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल जी, इन्हीं पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुकी है मुस्लिम रहमान शुमाइला राना साहिबा। थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर टाइम। सबसे पहले तो यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, जिस तरह से हसनैन ने भी कहा कि ईरान ने अपना हुर्मुज़ दोबारा खोलने और जो जंग के खात्मे हैं उसके लिए पाकिस्तानी सालिसों के ज़रिए अमेरिका को नई तजवीज़ भी पेश कर दी हैं। तो क्या अमेरिका उन शराइत को कबूल करेगा आपको लगता है, और क्या पाकिस्तान अपने सालसी किरदार की बदौलत इस जंग के खात्मे की राह हमवार कर सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, हर पाकिस्तानी की तरह आज मुझे और आपको भी फख्र हो रहा है कि हमारी जो हुकूमत है, हमारे वज़ीर आज़म हैं और हमारे फील्ड मार्शल हैं, उनको सफारती महाज के ऊपर अल्लाह ताला ने इतनी कामयाबियाँ दी कि पाकिस्तान का जो डंका है वो पूरी दुनिया में बचा। अल्लाह ताला के फजल के बाद हमारी जो क़यादत है, वज़ीर आज़म हैं और फील्ड मार्शल हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी मेहनत से, अल्लाह ताला के फजल करम से हम लोग जो है आज इस मुकाम पर खड़े हैं कि जहाँ पर पाक का नाम लेने वाले नहीं होते थे और पाकिस्तान को मिटाने वाले जो है वो ज्यादा सरगर्म थे। आज पाकिस्तान को अमन का सफीर वही आलम ने माना है कि पाकिस्तान जो है वो अमन का ख़्वाह है। सिर्फ पाकिस्तान में ही नहीं, हम पूरी दुनिया के अमन के ख़्वाह हैं और वज़ीर आज़म ने साबित किया कि वो अमन के दाई हैं और अमन को पाकिस्तान का जो एक फेस सामने आया है पूरी दुनिया के सामने कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के खिलाफ है, पाकिस्तान जंग के खिलाफ है, पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है और दुनिया का अमन लाने के लिए अपनी जो काविश है वो पाकिस्तान ने की है। अच्छा, क्या आप समझती नहीं है कि गवर्नमेंट की जानिब से जो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गया, इससे अब महंगाई का एक तूफान है, अशिया ज़रूरिया की तमाम तर चीज़ें बढ़ गई हैं। तो क्या ये आपकी या फिर आपकी हुकूमत की जो आवाम को रिलीफ देने की बात थी, वो अब गवर्नमेंट मुझे लगता है कि रिलीफ देने में नाकाम हो चुकी है? क्या आप ऐसा समझती हैं? देखिए, जो आलमी मंडी में तेल की प्राइसेस बढ़ी हैं, उसने पूरी दुनिया को हिला के रखा है और पाकिस्तान ने अपनी सफारती जो महाज संभाला और अपना किरदार अदा किया, वो सारी दुनिया ने देखा। और आपने ये भी देखा होगा कि जो ये ईरान और जो इसराइल की जो जंग है, उसमें जितना जो नुकसान हुआ पूरी दुनिया को, उसमें ये है कि ये उसमें एक नुकसान प्राइस का भी है कि पेट्रोल मसनूआत जो हैं वो बढ़ी और पूरी दुनिया में उसके जो रेट्स हैं वो इजाफी बोझ जो है वो लोगों पे डाला गया। मैं यहाँ पे समझती हूँ, लेकिन पाकिस्तान की जो हुकूमत है उसने अपनी आवाम को तन्हा नहीं छोड़ा। आप देखें, वजीर आला मरियम नवाज शरीफ साहिबा हैं, उन्होंने बस सर्विस को फौरी तौर पे फ्री किया। उन्होंने टारगेटेड सब्सिडी के जरिए, वजीर आजम ने टारगेटेड सब्सिडी के जरिए एक आम आवाम को जो कि इशराफिया से जिनका ताल्लुक नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जो मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके हालात को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने टारगेटेड सब्सिडी जो है वो इंट्रोड्यूस कराई। वज़ीर आज़म ने जो कफायत शारी मुहिम का आगाज किया और उन्होंने सबसे पहले उसका आगाज अपने दायरे से किया। उन वज़रा, मुशीरान, मुआविनीन, अरकान कौमी असम्बली की तनख्वाहों में कटौती करके उन्होंने, और जो फंड्स की कटौती हुई और 60% जो गाड़ियां हैं उनको पार्क कर दिया गया और फ्यूल की बचत की गई इसके अंदर। और आपने देखा, चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं,
انہوں نے گاڑیاں جو ہیں وہ فری کر دی, سروسز فری ہو گئی, لوگوں کا ذرائع آمد و رفت جو تھی وہ پنجاب حکومت نے مفت فراہم کی, اور ابھی بھی جو ہے وہ عوام مستفید ہو رہے ہیں اس سے. اور میں سمجھتی ہوں کہ وزیر اعلیٰ کی یہ ایک عوام دوست پالیسی ہے, جس میں وہ مشکل کی وقت میں بھی مریم نواز شریف, وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑے ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ زندہ قومیں وہ ہوتی ہیں جو ہر مشکل وقت میں اپنے ریاست کے ساتھ, اپنی حکومت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہیں, اور انشاءاللہ یہ مشکل وقت ہے, یہ گزر جائے گا. پاکستان وزیر اعظم نے, وفاقی حکومت نے, آپ کو پتہ ہوگا کہ 129 ارب روپیہ سبسڈی کی مد میں جو ہے وہ دیا, اور جو ایک مہینہ جس طرح سے وہ فیول کے کرائسس میں انہوں نے ایک عوام کو سہولت دینے کی کوشش کی. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے حکومت کو, ہمیں وزیر اعظم کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں یہاں پہ سمجھتی ہوں کہ جو ٹارگیٹڈ سبسڈی ہے اس میں ٹرانسپورٹرز کو, گڈس ٹرانسپورٹرز کو بھی اس میں شامل کیا گیا, تاکہ جو مہنگائی کا پہیہ ہے یا مہنگائی کا جو جن ہے وہ قابو میں رہے, اور لوگوں کو اشیاء خرد و نوش, سبزی اور جو دیگر اشیاء ہیں وہ اسی طرح ہی میسر ہوں اور اسی ریٹ کے اوپر ہوں, تاکہ ٹرانسپورٹر اور پرائسز کی وجہ سے عوام کے اندر ایک بے چینی نہ آئے. تو حکومت جو ہے اس وقت اپنی فرمایا اس میں کوئی دورائے نہیں ہے, جس طرح سے عوام کو ریلیف دینے کے لیے بہت ہی ارجنٹ سٹیپس لیے گئے, جس میں آپ نے ذکر کیا فری بسز کے حوالے سے بھی. لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ جو پیٹرول دوران ہے اس کے اثرات کو کم کرنے کے لیے حکومت سے میں دیکھ رہی تھی 82.5 ارب روپے کے بڑے پیکج کا مطالبہ کیا ہے. تو کیا یہ ممکن ہے کہ حکومت یہ مطالبات پورے کر پائے گی؟ دیکھیے, حکومت الحمدللہ پہلے ہی اپنی عوام کی فلاح کے لیے بہت کام کر رہی ہے, اور ٹارگیٹڈ سبسڈی دینے کا مطلب صرف عام گھریلو صارفین کو نہیں, اس میں ٹرانسپورٹرز بھی آتے ہیں, اس میں گڈز جو ٹرانسپورٹر ہیں وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں, بائک چلانے والے لوگ اس اسکیم کا حصہ ہیں. اور بات یہ ہے کہ کسان چونکہ ان کا جو دار و مدار ہی وہ اس پہ ڈیزل پہ ہوتا ہے, تو اس مد میں آ کر کسانوں کے ساتھ بھی وزیر اعظم میں نے کیونکہ سٹارٹ کیا تھا مارگ حق کا, اس کو بھی 1 سال گزر چکا ہے, تو میں آپ سے بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو جاننا چاہوں گا, کیونکہ کیا آپ بھی یہی سمجھتی ہیں کیونکہ مارگ حق کے بعد جو پاکستان کو کامیابیاں ملی ہیں, تو یہ سال ایک بڑا پازیٹیو سال تھا پاکستان کے لیے. اگر انٹرنلی معاشی بحران کو چھوڑ دیں ہم, تو ایکسٹرنلی جو ہمارے ثالثی کا کردار تھا, یا پھر جو ڈونلڈ ٹرمپ ہماری تعریف کا, دنیا ہمیں ایک عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے. سو اس مارکے کے بعد کیا کچھ فرق آپ کو نظر آیا؟ یہ جو سال پاکستان کا گزرا, اس سال میں پاکستان نے اپنے سے طاقت میں 4 گنا, اور آئی ٹی میں اپنے سے بڑے, معیشت میں اپنے سے بڑے, اور ہر لحاظ سے ایک طاقتور ملک کو جو ہے وہ شکست جو ہے وہ دی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے بنیان المرصوص میں الحمدللہ وہ کامیابی اللہ کے فضل سے وہ حاصل کی. اس کے پیچھے فیلڈ مارشل, اس کے پیچھے وزیر اعظم, اس کے پیچھے بحری بری فوج کے سربراہان, اور ہر وہ مجاہد جس نے اس میں حصہ لیا وہ مبارک کے مستحق ہیں. اور پوری قوم جو ہے وہ فخر سے یہ کہتی ہے کہ ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم اپنی ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں. کہ جو مارکہ حق جو پاکستان کے قد کو جو ہے مزید اس میں اضافہ کیا, اور پاکستان کو لا کر اس گانے پہ کھڑا کر دیا کہ جہاں سے پاکستان کے ساتھ جو ہے سعودی عرب نے دفاعی معاہدہ کیا. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اور معاہدے اس وقت ہی ہوتے ہیں, کسی کو اس وقت کوئی اگر قابل ہو تو شانے کئی دیتے ہیں. اگر ہم اپنی سیکیورٹی, اور ہم نے ثابت کیا کہ ہم اپنے ملک کی جو ہے وہ دعوت دے رہے ہیں, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. پاکستان کی سے بڑی ہے سفارتی
कामयाबियां मिली हैं, तो आज वही दौर आ गया कि आज जो हमारे नाकदीन हैं, जो मुखालिफिन हैं, वो अंदर से खुश हैं, अंदर से वो मानते हैं कि ये इस हुकूमत की जो इस दौरे हुकूमत में अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बहुत इज्जतों से नवाजा है। पाकिस्तान का जो सफारती सतह पे आलम अक़वाम में जो कद बढ़ा है, जो इजाफा हुआ है हमारा, वो इससे पहले नहीं था। बिल्कुल। आप मुझे बताएं कि अमेरिका जो है वो सबसे पहले इंडिया की बात करते थे, आज इंडिया का कोई नाम ही नहीं लेता। उसकी क्या वजह है कि हमने इस भारत को जो है वो नाको नाक चले चबवाए हैं। बिल्कुल फरमा रही है। थैंक यू सो मच। शुमाइला राना साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत, पाकिस्तान की आबरू में जिस तरह से इजाफा हुआ है, और अब तो कचहरी चौक में मई की फर्स्ट वीक तक बाकायदा तौर पर एक मोनूमेंट भी कंप्लीट हो जाएगा, जिसका नाम भी मार्का हक रख दिया गया है। अब देखते हैं कि इस तरह की मजीद डेवलपमेंट्स कहाँ कहाँ होती हैं। यहाँ पर लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक।